secret. Lo! Pupuntahan namin yung secret mamaya, guys. Kung nakalis na si Brian. Pa! Balik ko lang nga ngayon. Kailangan natin, guys, mag-sneaky, guys. Yung hindi kami maririnig. So guys, manakaw ko na guys. Tignan natin, guys, kung ano yung 2,000 ginagawa niya years sa loob. later. Walang mag-iingay. Bulintaman ulo na. Let's go, let's go. Lagan. Lagdi sa portal. Hindi. Wag to sa portal. Wag ba nagsarado? May mobs dyan ka na. Wait lang, Ron. AFK anay ko. Doon na lang. Day 2. Gaywan ta. Ano lang yung skill? Though, dito na. Though, away from keyboard dito. Right na nasa cellphone na ba? Punta na ka naman. Kaya ka na bakal. Nago to dyan. Dito mo nago raw. Saan. Crafting table, ka. Nabilin ko. Mabot lang ko eh. Tugro natin. Okay rin. Oh! No! Nakita ta! Bilang. Balik na babaw. Kadad na dakpan. So guys, dito na nagtatapos ang video. See you all in the next video. Bye. Bye guys. Wow. Mamain ta. Eda.